Re? Wow! Ali, laro tayo, dali. Nak, si Scarlett, sundan-sundan mo. Pipi, Pitchup, Fairview School. Wow! Tutut! Wow! Saan na sila, kuya? Ayun na. Hali, ano ba? Ba't ka nag-cry? Ay, wala, wag cry. Aroy, na. Ayun na. Oo. Wow! Kakagi. Ba, dali natin doon. Diyan ka lang. Doon tayo muna. Sa may bula. Sa may bula. Ako na dalan yan. Na, gusto lang siya sa dollhouse. Tara doon tayo. Mamaya na tayo dyan. Si grandma yan. Oh my God. Iwan mo na si grandma, doon muna tayo. Tara, papa. Tara. Two, 6, 7. Cake station, burger station. Go! Oh, done. Wow! Ani, i-ano mo na, ilapag mo. Yeah! Ani? Nitan, iba na no, wala na akyatan. Slide na doon, dali. Lumit na eh, marami ng upuan. Pa! Di doon! Go na! Oh, kuya, oh! Yeah! Kuya! Go, kuya! Dati, meron ka na eh. Kaya nga, lumit. Wala na. Alas 2, ano na? Scarlett, 2:28. Kailan tayo uwi? 2:28, then uwi to 5:35. Scarlett na! Asan ni Nitan? Scarlett, subo. Ano eh? Ni. Akin na yung doon, be. Go, Scarlett! Yee! Wow! Ano, sige, slide pa doon, Han. Igano mo doon. Nax, Scarlett! Scarlett, slide! Oo. Didon! Ang si ate na sana.
Go, Carl!